Oh no, that's a video. So say hello, guys. Hello. Hello, what's your name? Emma. Princess Erina. Nice to meet you. Nice to meet you too. What are you doing? Measuring the temperature. And triple kill sapit. What, mister? And minyak sapit. I will. Okay. I'll come. Uh, 25 gak sih ini? aneh apa bahasa Inggris? 20. Ya 25. 25. Okay, so Germany and Poland, yes. Oh, Poland. Oh, Polandia. And Holland and football. Football Holland. Holland and Polandia and Sexwazi. I don't understand you, mister. Sebastian. What do you think? You can guess. No, you cannot guess? Content creator. You can guess? Content creator. Yes, mister. Oh, YouTuber. What's your name? YouTube? 42 Aster. I can give you a sticker. Oh yeah, you really? No, I don't. Really? No, yeah, I have them here in the back. I look. Can you hold the camera, mister? Wait, Can I look? Yes. Ah. But no, you are Oh, recording. but no. You Oh, hold the- serius? Ah. Speak Indonesian. Bahasa Indonesia, no. Oh, why? Here. What is this? Scan. Oh yeah, thank you. Vieweris gratis dia. Okay. Let's go swimming. Semuanya. Can we swim here? Is okay? Cannot. No swimming? No. Swimming. I want to swim here. Eine Lombok. You like swimming? Yeah, I like swimming. Oh. Oh no, that's a video. Oh, that was no mistake. So we are going to eat something? Yeah. But they are so slow. What is happening? I know. I don't know. Yeah, they are looking at their pictures, I think. Yeah. More food for cows. More food for cows. Yeah. Permisi. So guys, how was the food? Good. So Emma is practicing driving on a scooter. So how long do you drive scooter? Sorry. How long do you drive scooter? Maybe 15 years old. 15 years old? Okay. You are doing good. Yeah. I haven't fallen over and or hit anyone. You can still learn. Oh, yeah, be careful. Yeah, I think that's a good place to start, you know? Yeah. So, how is the driving? Good, it's good. This is very pretty.
Perbedaan VIP yang mana? VIP yang mana perbedaannya? Hello. 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 We're gangster, Nah, kamera. Hello. Dapat ini Pak kali ini mana? Jo, ya muter lang dari sini. Jo muter ampe. Jo, biar. Hello lang. Epin. Jo. Bang, Daniel. Hello. Dan. Bang. Terus mana nonton? Terus. Kita antek. Hello, Torresman. Terus sampai. Terusan. Ma. Sorry, jangan nih, Tim. Ma. Mau kerja kana. Silakan Jackson dulu untuk melakukan durasi. Gimana kali ini? Oper. Mana? Iqbal, oper. Say hello. Oper. Kayak betetan geser. Geser. Dan juga selamat datang saya ucapkan kepada pembantu tangguh dari paguyuban Tamu Muter, yaitu Saudara Hercules. Silakan sudah masuk pada sebentar ini. Dan juga dari paguyuban Sekar Perbanjuling Saudara Tubuh Gila. Silakan sudah masuk pada di kesempatan ini. Lagi sekali bagi para penonton atau pengunjung yang masih berada di luar, silakan sudah langsung tugas tiket tadi, di mana juga pada sore hari ini akan terampilkan dan hari terakhir dan juga besok juga ini tanggal 29 jatuh pada hari Jumat kita akan tiba ke wisata Kembang Kuning juga di kita dalam rangka hari ulang tahun wisata Kembang Kuning besok hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026. Bahwa hari ini adalah hari penutupan. Kami akan tutup dengan pemandu aku dan juga pemandu pilih tanding untuk pada sore hari ini. Yaitu Saudara Abdullah juga dikejaki bintang pembukaan dari paguyuban Tanjung Bayu Sejagat di bawah nama Saudara Ekor juga dikejaki dari paguyuban Tanjung Bayu Sejagat dari Kecamatan Jombang, Kabupaten Lombok Tengah. Beliau juga sudah ada di tengah-tengah berapa hari. Nanti sekali bagi para penonton. Ya, selamat datang Bapak Camat Sikur. Beliau
beliau juga berkesempatan hadir dikit lagi untuk acara Hari Penumpukan dikit lagi. Beliau juga sudah hadir juga dikit. Ya, selamat datang Bapak Camat kita di kita itu Bapak Camat Sipil Kabupaten Lombok Timur. Lagi sekali bagi berpelanggan atau pengunjung yang masih berada di luar silakan. Sudah buat tugas tiket, di mana di antara pada sore hari ini datang perampitan dan hari penutupan. Perampitan hari penutupan di kita di mana juga dia dari penutupan kita tengah jodoh dia, siapa dia, pokok kemudian serta untuk bawa juga di kita bersama yaitu saudara Hercules, Bandung Wila, Bacang Laukawan, Pangeran Mas Bagi dan lain-lain. Ya. Selamat datang saya ucapkan kepada pemandu tampil dari paguyuban Tabel Buter ya, yaitu saudara Sekar Pertaji, Lisa. Ya, tepuk tangan. Kita langsung ditutupkan Bapak Camat. So the VIP places, they actually show us the S's, yes? Dengan ucapan terima kasih Sipil Kabupaten Lombok Timur. Silakan Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lagi sekali bagi para penonton yang masih berada di luar, siap harus dipastikan tiket keluar saudara sobat aku banget. Dua tadi kita besar katakan saya silakan untuk panitia di bagian VIP kita atau Kemauan. Silakan diarahkan untuk tamu kita juga di belakang. Untuk tamu-tamu kita dari mancanegara, silakan diarahkan masuk ke lewat timur di kita ini. Merdeka si Raja Kau, merdeka si Raja Kau. Sama-sama kuatkan dua sama-sama aku. Melawan pandemi. Inilah dia Raja Sawat kita atau Ratu Sawat kita dari kota Kabupaten Lombok Tengah Dikit. Lagi sekali bagi para penonton atau para pengunjung yang masih berada di luar di sini. Ajak balik aja kanan.
thank you for coming back. And yeah, I think here we say goodbye. Have a good night. Yeah. It was very nice. To meet you guys. The stick fight was very interesting. How did you like it? They liked Hercules the most. Yes, I love Hercules, guys. I love It's true. Okay, thank you. Yeah. Thank you for showing me the stick fights. Yeah. Okay. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. Bye, Mas Yama Yama.